Ito man, pahawak ko lang siya sa inyo, ma'am. Have you seen it on TikTok, ma'am? Opo. Oh. I do the daily uploads kasi doon yung... Ito din na cream cheese oh. May cream cheese siya, ma'am. Isa sa mga bestseller kay ma'am, strawberry chocolate. Coffee ko, ma'am. Kung nagko-coffee kayo, ma'am, I would recommend the coffee as well. Pero yung log po niya. Chocolate siya, ma'am, na. Tapos yung dough niya mismo, instead na coloring kasi cocoa yung gamit ko. Cocoa powder siya. Anong nasa loob niya? Ganyan lang din, ma'am. Chia seed, walnut, cranberry. Wala siyang cream cheese. Yes, ma'am. Tama po. Pero anong bestseller niya? Strawberry? Strawberry chocolate, ma'am. If you had to choose one, strawberry po ako, ma'am. Strawberry? Sa baba, ma'am, coffee yung mabenta sa akin, ma'am. Kung coffee lover kayo, ma'am, coffee yung mabenta. Para gusto natin strawberry. O gusto mo chocolate pa? Para at least, tapos mag-half-half na lang kayo, ma'am. At least both, you can both try. Or lahat na lang, ma'am. Joke lang, ma'am. Ay, ito, ano po? black sa picture, black sesame, yung sa pinaka-left. Peanut butter yung nandito, tapos ube po na sa right po. Ay, ma'am, mochi ba? Best na mo. Ay, Ano po the cream cheese? mochi siya, ma'am. Yung puti, ma'am. Yung parang malagkit na, ano. Saan siya? Nalaglag yung... Nalaglag. Ano yun, nasa loob po siya, ma'am. Gano? Dito, how much? 150 po yung ganyan, ma'am. Isang pair na po siya, ma'am. Beto na. Sa'yo? Ito, strawberry siya. Sige po, ma'am. 250 lang, ma'am. Isang strawberry, isang chocolate po, ma'am. 250 lang, ma'am. Tama po ba ako, ma'am? Isa-isa? Opo. Apa, sige po. Handa ko lang. Sige lang po, ma'am. Chia na lang. Sige. So, chia and strawberry. Okay po. 240 lang, ma'am. Kung mag-i-wallets ka dito, ma'am. Digital pay. Strawberry, tsaka, chia. Ako na. Strawberry, chia. Tapos, nalaglag yung black sesame doon. Hinahanap ko pa eh. Yung signage. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochi buns. Hello, sir. Sa inyo, sir. Ganto. Ay, hindi ko sure. Tanong ko doon. 110 po yata yun, sir. 110 or, sorry. Ako na po. 110 to 120 po yun. Ano po to? May cream cheese base yan, mga yan. Ito pa. Pahawa ko siya sa inyo. Para may... Parang unan siya, ma'am. Sabi nga nila. Pero ito yung... Nakita mo na sa TikTok. Oh, yun nga, sasabihin ka sa TikTok ko. Yes, ma'am. I'm actually recording right now. Okay lang ba sa inyo, ma'am? Ibaba ko na lang, ma'am. Pag ganyan, okay lang, ma'am. Ibaba ko na lang. Sige po, ma'am. Ito binili nila, ma'am. Sa TikTok din daw nakita nila, ma'am. Yung nag-hoard. Yun ba yung Yun nag-hoard? yung, opo, ma'am. Gulat nga ako nun, ma'am. Tapos buwan naman pa, di ba? Parang ano. Sabi nga nila, pag may swerte daw, darating talaga yung swerte. Sa inyo ba to, ma'am? O hindi? Hindi, sige. Baka sa kanila. Ano ba yung best seller? Yung pinaka... Pambata po ba, ma'am? O pang-isip bata? Hindi. Parang katulad. Pambata, ma'am. Bata eh. Hindi, joke lang. Ito po, ma'am, strawberry, blueberry, tsaka coffee. Yan yung tatlong ma-recommend ko sa'yo, ma'am. Ito po. Ito po. Sige po. Isa lang, ma'am. 130 lang, ma'am? Cash ka ba, ma'am? Or kunin ko lang, ma'am. Isang chocolate nga paabot ako. Yung sa inyo, ma'am, ika-cash nyo ba, ma'am? Or Gcash? Sige, ma'am, Maya, pwede po. Ikaw, ma'am, kailangan mo pa ng take-out plastic or okay ka na sa ganito? Pingin plastic down, maliit. $130 lang, ma'am. Ikaw din po yung nag-vlog. Yes, ma'am. Ako yun. Ito yung gamit ko, ma'am. Ganito siya, ma'am. Yung iba, akala nila, ano daw, may mahal daw ba akong mga GoPro, ganun. Kita mo, cellphone lang gamit ko. Abangan ko yung vlog. Kailan Kailan po kayo mag-upload? Actually, everyday ako nag-upload eh. Everyday mga 7, parang 7 ang in-upload ko eh. Glorieta din ba yun? Glorieta yung last na video ko na nag-trend. Estancia po yun, ma'am. Pingin 70. 50. Nambigay ko pa, ma'am. Thank you very much, mama. Anong name niyo, ma'am? Rochelle. Rochelle, po, sige Bazar. po, ma'am. Shout out kay Apple Soliman. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Fish ang matcha. Anything else, sir? Oh, yung sa taas. Okay. Matcha. Choco. Isa lang, sir, no? Bakit ko muna? Sige po. 130 lang po, sir. Strong yung matcha ko, sir. Pag mahilig ka sa matcha.
Approve yan sa'yo, sir. Tingin plastic. Kukuha ko ng matcha eh. Thank you, sir. Ano nakuha nila, sir? Susulat ko lang. Chia triple. Isang matcha. Chia triple, tsaka ano? Black. Sige, chia triple black. Magkano total? 330. Okay. Okay na. Sir, take out plastic ka pa, hindi na po. Okay yan, dito ka na. Tape ka pa, sir, hindi na rin. Okay yan. Sige, sir. Pag kailangan mo tape nandito, sir. Pakita na lang, sir, sa akin. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, ita-document pala. Sige lang, ma'am. Sige lang, ma'am. Tama mo ako, ma'am. Oh. Tama mo ako. Ay. Sir, pwede and strawberry na lang. Ay, strawberry po nilagay ko. Hindi. Huwag na daw po ito. Okay, no problem, no problem. So, double strawberry, ma'am, no? Ay, isa lang. Okay, okay. Sige po. No worries, ma'am. Balitan ko lang nandito. Maya, sabi mo, ma'am, no? Maya. Ay, eto po, ma'am, yung blueberry. Sorry, ma'am. Ako na lang, ma'am. Strawberry, blueberry, coffee po, ma'am. Sa taas, red bean and matcha. Opo, ma'am. Anong bestseller niyo? Strawberry po, blueberry, coffee. Tapos sa taas po, red bean and matcha po. Yung ano yun, may laman sa loob yung bilog na yan? Meron din po siya, ma'am. Yung buong bilog, ma'am, may laman siya, ma'am. Yes po, ma'am. Maya, kung gusto mo, ma'am, no? Takpan mo na lang ba? Gcash, sige, sige. Gcash na lang. Nakita ko sa newsfeed eh. Yes, ma'am. Sa TikTok, ma'am. Or... Tapos ikaw yung siguro nga, tapos sasabihin mo, itry nyo po. Ito, Hawakan nyo po ang pahawak pahawak ko sa inyo ngayon, ma'am. Siya ba yun? Ito po. Oo nga. Okay, salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Siya nga yung nagpapit. Yes, ma'am. Ano bibilin mo? Gusto ko lang thank you. Parang Ay, Pilipino.